আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. تمام قسم دی حمد و ثنا اسی کلّہ وحدہ لا شریک دے ذات مبارکہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات مبارکہ واسطے. حضرات گرامی، اے جو مقام عالی شان میں تہاڈے حضرات دے سامنے تلاوت کیتے، اے مقام عالی شان اللہ دی پاک کتاب دا دوسرا پارا سورہ دا نام سورہ بقرہ، پارے دا رقو تیسرا، سورت دا رقو 19. اس آیت دے اندر خالق کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مینو یاد کر، میں تینو یاد کراں گا. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کراں گا. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ہر حال دے اندر میرا شکر ادا کر، کفر نہ کر. آج اس دنیا دے اندر کوئی کسے چودھری نو یاد کر دے، اس دنیا دے اندر کوئی ایم پی اے نو یاد کر دے، اس دنیا دے اندر کوئی ایم این اے نو یاد کر دے، کوئی اس دنیا دے اندر کسے وڈے دا تذکرہ کر دے. خالق کائنات دا قرآن گل کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، انسان اس دنیا دے اندر تو مینو یاد کر، میں تینو یاد کراں گا. اللہ رب العزت خود یہ گل کہہ رہے نے انسان دے تو خالق نو یاد کرے گا،
اس خالق دا تذکرہ کیوں نہ کریے، اس خالق نو یاد کیوں نہ کریے، او دا ذکر کیوں نہ کریے؟ اس وجہ تو او دا ذکر کرنا پیندا ہے۔ میرے خالق نے آسمان جڑے نے انہاں نو بنایا ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن ذرا سماعت فرما لو۔ خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب دے چوتھے پارے دے اندر اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس خالق دا ذکر کیوں نہ کریے جس خالق نے آسمان جڑے بنائے نے؟ اس خالق دا کیوں نہ ذکر کریے جس خالق نے آسمان تے چن نو سجا دیتا؟ اس خالق دا کیوں نہ ذکر کریے جس خالق نے آسمان تے سورج نو چمکا دیتا؟ اس خالق دا کیوں نہ ذکر کریے جس خالق نے آسمان دے اوتے ستارے جڑے نے انہاں نو جگمگا دیتا؟ اس خالق دا ذکر کیوں نہ کریے جس خالق نے دن نو بنایا؟ اس خالق دا ذکر کیوں نہ کریے جس خالق نے رات جیڑی انسان واسطے بنائی ہے؟ اس خالق دا ذکر جیڑا کیوں نہ کریے جس رب نے آسمان تو بارش نو نازل کیتا؟ اس خالق دا ذکر کیوں نہ کریے جس خالق نے جمادات جیڑے نے بنائے نے؟ اس خالق دا ذکر کیوں نہ کریے جس خالق نے درخت جڑے نے بنائے نے؟ اس خالق دا ذکر کیوں نہ کریے جس خالق نے ندی نالے جڑے نے چلا دیتے ہیں؟ آؤ خالق کائنات نے فرمایا ہے ان کنج اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے الذین یذکرون اللہ۔ اس نشہر دی سرزمین دے اندر میرے والد محترم اس طرح جو ان کے قرآن پڑھیا کر دے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اس خالق دا ذکر انسان کر دے کس طریقے نال انسان کا ذکر کر دے کہ یا من کدے کھڑے ہو کے اس خالق نو یاد کر دے وقعودن کدے رکوع دے اندر جا کے اس خالق نو یاد کر دائے نا کدے سجدے دے اندر جا کے اس خالق نو انسان یاد کر دائے نا پھر کہن والا اس طرح کہہ گیا ادھی رات دا ٹائم جس وقت ہوئے نا اس خالق نو یاد کریا کرو نا تے کہن والا اس طرح میری تواڈی زبان دے اندر ترجمہ نہیں کر گیا اے واہ واہ لذتی رات قیام اندر نشہرہ ورکن دے عباسیہ آنا میرا اج دا پیغام جڑا اینو نوٹ کر کے لے جا ادنا جیا طالب علم چھوٹیا جا تھوڑا جیا سبق تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہن والا اس طرح کہہ گیا واہ لذتی رات قیام اندر واہ گھٹنی پاک کلام اندر بندہ ادھی رات دے ٹائم جس وقت اپنی
गरम बिस्तरे नो छड़ देंदा है ना, अपने नरम बिस्तरे नो छड़ देंदा है ना, अल्लाह दे दर दे उत्ते जिस वक्त आ जांदा है, आके खड़ा हो के अपने रब दे सामने अपनी इल्तिजा करदा है ना, अल्लाह दे सामने फरियाद करदा है ना, आंदा अल्लाह मैं गुनाहगार हां। इज हाथ बन के अल्लाह दे सामने खड़ा होया इल्तिजावां पिया करदा है, किते इस तरह अपने रब नु याद करदा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ते मेरा रब भी फिर आसमान दुनिया दे उत्ते आके अपने बंदे नू ये गल कहंदा, ओए मेरे बंदे अपने गरम बिस्तरे जेड़े छड़ देना, हल मिन मुस्तगफिरिन, अद्धी रात हो जाए ना जिस वक्त मेरा रब जेड़ा पहले आसमान दे उत्ते आ जांदा जे, आके आप बंदे नू आवाज मार के गल कहंदा, हल मिन मुस्तगफिरिन, हल मिन मुस्तशफिइन, हल मिन मुस्तरज़िकिन। मेरा रब गल कहंदा है कोई गुनाहगार बंदा मेरे दर ते आए ना, मैं अपने बंदे दे गुनाह जड़े ने मुआफ कर दिया। है कोई बंदा इस दुनिया दे अंदर बीमार मेरे कोलों इल्तिजा करे, मैं अपने बंदे नू बीमारी तो शिफावां दे दिया। है कोई बंदा रिज़्क़ दी कमी वाला मेरे कोलों मंगे ते सही ना, मैं अपने बंदे दे रिज़्क़ नू पूरा कह दिया। फिर क्यों ना कह दिया, वा लज़्ज़ती रात क़याम अंदर, वा घुटने पाक कलाम अंदर, नशे वानी इस जाम अंदर, साकी दे एक प्यास बुझाने नो, रब्बा दे दीदार दीवाने नो, रब्बा दे दीदार दीवाने नो, पद खैर मलंग मस्ताने नो। वावा लज़्ज़ती रात खलोने दी, वावा लज़्ज़ती रात खलोने दी, हाथ बन के कैदी होने दिया। वावा लज़्ज़ती रात खलोने दिया, हाथ बन के कैदी होने दिया। प्यारे रब दे अगे रोने दी, प्यारे रब दे अगे रोने दी, वा सदके इस रवाने नो। सिर डिगदा है जदों जमीन उत्ते, बंदा जदों सजदा करदा ना, सजदा किनू करना है? एक रब नू। सजदा किनू करना है? एक रब नू सजदा करना है। अल्लाह तो इलावा कोई सजदे दे लायक है? जिस रब ने पछानी दी है ना, सोना मुखड़ा मेरे रब ने बनाया, सजदा भी फिर उसे जात नू फबदा है। कहन वाला कह गया, सिर डिगदा है जदों जमीन उत्ते, पवे कसर अर्श बरीन उत्ते, लख लिख लैन फरिश्ते मुकीम उत्ते, तेरी पाक जबीन झुकाने नो, रब्बा दे दीदार दीवाने नो। आओ खालके कायनात ने अपनी पाक किताब दे अंदर इस तरह इरशाद फरमाया ना, इंसान आ नजर आ, अल्लाह दा कुरान जेड़ा इनू नोट करके ले जा, अल्लाह दी पाक किताब दा चौथा पर आए ना, खालके कायनात फरमांदे ने, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانک. یہ گل میری نہیں دے اللہ دا قرآن دے. چوتھا پارا تے سورت آل عمران دے. خالق کائنات فرماندے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب دے اندر فرمایا ہے اللہ نے جیڑیاں چیزاں بھی اس دنیا اندر پیدا کیتیاں نے کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں. ہر چیز جیڑی ہے فائدہ مند ہے. تے انسان پھر یہ گل کہندا ہے سبحانک سبحانک اللہ تو پاک ہے. سبحانک اللہ تو پاک ہے. فقنا عذاب النار. خالق کائنات دے سامنے بندہ التجا کر دے آندے اللہ اے جہنم جیڑی بڑی سخت ہے نا اسی جہنم دا عذاب نہیں برداشت کرن جوگے. اللہ جہنم دیاں سختیاں نہیں سہن جوگے. اللہ جہنم دیاں ہولناکیاں نہیں سہن جوگے. اللہ تو جہنم دے عذاب کو لو محفوظ کر لیں. اللہ سانو سب نو کل قیامت دے جہنم دے عذاب کو لو محفوظ فرمائے. تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے مسلم دے اندر 373 نمبر حدیث ہے. اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیا نے کان النبی یذکر اللہ کل احیانہی. اماں جی فرماندیاں نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا ذکر جیڑا ہر حال دے اندر کریا کر دے. انسان ویکھنا میرا نبی جیڑا ہے نا معصوم الخطا ہے. میرے نبی دی غلطی جیڑی ہے کوئی نہیں. میرے نبی دا گناہ جیڑا کوئی نہیں. پھر بھی دن رات اللہ دیاں یاداں دے اندر ہی لگے نے. دن رات اللہ دا ذکر ہی کر دینے. ہر حال دے اندر اللہ نو یاد کر دینے. آج انسان تو ہی انج کر چل دا پھر دا او دی تسبیح بیان کریا کر. اپنی زبان جڑی اے دے تو پڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. اس اللہ نو یاد کریا کر او دا ذکر کریا کرنا. آؤ خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب دے اندر ایک اور مقام تے اس طرح بیان فرمایا ہے. اللہ دی پاک کتاب دا نامہ پر نکل آیا دے سورۃ انفال. اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. خالق کائنات فرماندے نے بے شک او مومن اللہ دے بندے اذا ذکر اللہ جس وقت
اللہ دا ذکر کیتا جائے نا، اللہ نو یاد کیتا جائے، آج بڑے دنیا دے اندر اللہ دا ذکر کرنے والے ٹولیاں بن کے بہ گئے، پگاں وڈیاں وڈیاں بن کے بہ گئے، اور اللہ دا ذکر ہون لگا کس طرح جلیاں پا رہے نے، ہو دیاں جلیاں پا رہے نے، کوئی کہہ رہا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اے اللہ دا ذکر کر دینے پہ اینو اللہ دا ذکر نہیں کیا گیا۔ اے لوگو اللہ دا ذکر جڑے اے قرآن دے، اللہ دا ذکر قرآن دے، اللہ دا قرآن 14واں پارہ خالق کائنات فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خالق کائنات فرماندے نے او لوگو آ میرا ذکر دے، قرآن میرا ذکر ہے، اے میں ذکر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا ہے نا، ایدیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی میرے رب نے اٹھایا ہے، جویں آسمان تو زمین تے اتریا ہے قرآن مجید، اللہ دا ذکر جویں آسمان تو زمین تے آیا ہے، ایک قیامت تک اسی طرح ہی رہے گا، ایدے وچ رد و بدل ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جس وقت اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے مومن دا دل جڑا ہے اللہ کولوں ڈر جاندا ہے نا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، خالق کائنات فرماندے نے جدوں مومن دے سامنے میرے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے نا، اج ساڈے دل جڑے نے بڑے سخت ہو گئے، قرآن سارا پڑھ بھی لینے آ، قرآن سارا سن بھی لینے آ، کوئی جمعہ دے اندر قرآن سندا پیا، کوئی درساں دے اندر قرآن سندا پیا، کوئی نماز دے اندر قرآن سندا پیا، لیکن قرآن سنن دی وجہ تو بھی ساڈا دل جڑا نرم ہوندا، تے پھر قرآن سنن دا فائدہ کی ہے؟ اللہ دا قرآن گل کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ خالق کائنات فرماندے نے او دنیا والے ہو، جس وقت میرا قرآن پڑھیا جاندہ ہے ایمان میرا رب جڑا ایمان والے دا ایمان اینو زیادہ کر دیندا جے میرا رب جڑا ہے، تے پھر ایمان والے جڑے نے اس اللہ تے توکل کر دے جے، اس اللہ تے بھروسہ کر دے جے نا۔ آؤ خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب دے اندر ایک اور مقام تے اس طرح بیان فرمایا ہے، ایک دن ساریاں امہات المومنین میرے پیغمبر دے کول بہ گئیاں، مومنہ دیاں ماواں جڑیاں نے مومن عورتاں میرے پیغمبر نو کہن لگیاں جتھے بھی ذکر ہوندا ہے مومن مرداں دا کیتا جاندا ہے، مسلمان مرداں دا ذکر ہوندا ہے، ساڈا تے کتے ذکر ہے ہی نہیں نا۔ اے خالق کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر تے قرآن نازل کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللہ دا قرآن گل کہہ رہا کہ لوگوں جیڑا بندہ میرا ذکر کردا ہے نا، جیڑا بندہ مینوں یاد کردا ہے نا، میں انہوں معافیاں دے دینا وا، او دے گناہ جڑے نے معاف کر دینا وا، انہوں اجر عظیم جڑا عطا کر دینا وا. قرآن گل کہہ رہا 22 پارہ تے سورۃ احزاب اللہ فرماندے نے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اے دنیا والیو آؤ نا ذرا اس دنیا دے اندر جیڑا اللہ نو یاد کردا ہے نا، اللہ دا ذکر کردا ہے نا، تے میرا رب جیڑا ہے انہاں نو معافیاں عطا کر دیندا جے نا، انہاں نو اجر عظیم جیڑا ہے بڑا مل جاندا جے نا. آؤ اللہ دا قرآن ایک ہور مقام تے خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب دے اندر اس طرح ارشاد فرمایا ہے اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اللہ دا قرآن دے 13واں پارہ دے تے سورۃ رعد نکل آئی ہے. آؤ خالق کائنات دا قرآن درا سماعت فرماؤ نا. اس دنیا دے اندر لوگ یہ گل کہندے نے، ساڈا دل جڑا کوئی یہ گل کہندا ہے جنی دیر قوالی نہ سن لئیے اونی دیر ساڈے دل نو سکون آوندا. کیوں نہیں ویکھے جے نا جدو صبح سورج نکلدا ہے، گڈی چلدی ہے، ڈرائیور جا رہا ہے، ویگناں وچ بھی قوالیاں لگیاں نے، ٹریکٹراں تے بھی قوالیاں لگیاں نے، بساں چ بھی قوالیاں لگیاں نے. کس وجہ تو آندے نے قوالی جیڑی ہے یہ روح دی غذا ہے. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. کوئی یہ گل کہندا ہے جنی دیر ناول نہیں پڑھاں گا دل نو سکون نہیں آئے گا. کوئی یہ گل کہندا ہے اخبار نہیں پڑھاں گا دل نو سکون نہیں آئے گا. کوئی یہ گل کہندا ہے ڈائجسٹ نہ پڑھاں گا دل نو سکون نہیں آئے گا. کہ خالق کائنات نے فرمایا اے مومن دے دل نو سکون آندا ہے تے کیڑی چیز نال آندا ہے. آؤ اللہ دا قرآن 13واں پارہ تے سورۃ رعد نکل آئی. اللہ فرماندے نے الذین آمنوا نشرا وکاں دے بسیا اج اللہ دے دین دا طالب علم جیڑا ہے نا تینوں تھوڑا جہا سبق جیڑا سنان واسطے آیا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خالق کائنات فرماندے نے لوگوں مومن بندے دے دل نو سکون آندا جے اللہ دے ذکر نال سکون آندا جے نا. خالق کائنات نے قرآن نو اپنا ذکر کیا ہے، نماز نو اپنا ذکر کیا ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے تے بندے دے دل نو سکون ہو جاندا ہے نا. اللہ دی قسم جڑا تے 5 وقت نماز پڑھن والا فجر دی نماز پڑھ لیندا ہے پھر ظہر دی نماز دا انتظار کردا ہے کدوں ٹائم ہوئے میں اللہ دے گھر دے اندر جا کے ظہر دی نماز
ادا کر کے آواں، ظہر دی نماز پڑھ لیندا ہے، عصر دی نماز دا انتظار کردا ہے، عصر دی نماز پڑھ لیندا ہے، شام دی نماز دا انتظار کردا ہے، شام دی نماز پڑھ لیندا ہے، عشاء دا انتظار کردا ہے نا۔ اے نماز جیڑی اللہ دا ذکر ہے نا، انسان نماز پڑھے گا تے تیرے دل نو سکون ہوئے گا، قرآن دی تلاوت کرے گا تیرے دل نو سکون ہوئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خالق کائنات فرماندے نے او لوگو خبردار، مومن دا دل جڑا ہے اونوں سکون پہنچدا ہے تے اللہ دے ذکر نال ہی اونوں سکون پہنچدا جے نا۔ آؤ خالق کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کر دینے، بخاری دے اندر 407 نمبر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے مثل الذی یذکر ربہ، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، مثل الحی والمیت۔ نبی علیہ السلام نے مثال دسی ہے نا، مثال بیان کیتی ہے، جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے او انج سمجھے جویں زندہ ہے، تے جڑا اللہ دا ذکر نہیں کردا او انج سمجھے او مردہ جے۔ تے خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب دے اندر ایک اور مقام تے اس طرح بیان فرمایا ہے، آؤ اللہ دی پاک کتاب دا 28 پارہ تے سورۃ جمعہ نکل آئی ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ خالق کائنات کہہ رہے ہیں اے ایمان والیو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت تانوں جمعے دی نماز واسطے بلایا جائے تے پھر توسا کرنا کی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، توسا پھر اپنے سارے کام جڑے نے چھڑ دینے نے۔ قرآن گل کہہ رہا ہے جدو تانوں جمعے واسطے بلایا جائے نا اپنی دکاناں جیڑیاں نے بند کر دیو۔ قرآن گل کہہ رہا ہے جدو جمعے واسطے تانوں بلایا جائے نا پھر اپنے کاروبار جڑے نے ٹھپ کر دیو نا، اپنی حویلیاں جیڑیاں نے خیر باد کہہ دیو۔ اسی یہ گل کہنے نہیں اساں جیڑا کام بھی کرنا ہے وہ جمعے والے دن ہی کرنا ہے۔ شادی کرنی ہے تو جمعے والے دن ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے شادی کرو، کوئی ممانت نہیں، شادی تے جانا ہے جمعہ پڑھو، جمعہ پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ ان سارا دن ہی ضائع کر دیتا، جمعہ پڑھنے واسطے آئی نا، اسی اپنی دکاناں تے بیٹھے ہوئے، اساں اس جمعے دے دن نو اہمیت ہی نہ دیتی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے ایمان والیو، اے لوگو، اے نشارہ ورکان دے عباسیہ، میرے پیغمبر دی حدیث ہے جیڑا بندہ جان بوجھ کے 4 جمعے چھڑ دیندا ہے میرا رب جیڑا او دے دل تے مور لا دیندا دے۔ آج کئی ایسے بندے ہیں نے، ایسے بندے زندگی ساری گزر گئی انہیں کدے مسجد دا منہ ہی نہیں ویکھیا۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے
जिस वक्त तुहानू जुमे वास्ते बुलाया जाए, जुमे दी नमाज वास्ते, फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, अपने सारे काम जड़े ने छड़ दियो, खरीदो फरोख्त जेड़ी इनू खत्म कर दियो, अल्लाह दे घर वल आ जाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। खालिक़े कायनात फरमांदे ने, ओए दुनिया वालेओ, ये तुसी मेरे आखे लगोगे, तुहाडे वास्ते ये खैर दा काम है जे तुसी जानदे हो। अगली आयत दे अंदर खालिक़े कायनात ने फरमाया, फ़इज़ा कुदियतिस सलात, आधा घंटा पौना घंटा अल्लाह दे घर दे अंदर आए जुमा पढ़ने वास्ते, कुरान सुनिया, पैगंबर दा फरमान जिस वक्त सुनिया, और जुमा खत्म हो गया, नमाज पढ़ी गई, नमाज पढ़ के ते हुन तुसा की करना है, फंतशिरू फिल अर्ज़ि, और तुसी अल्लाह दी जमीन दे अंदर फैल जाओ ना। अल्लाह सोनिया किस चीज वास्ते फैल जाइए? खालिक़े कायनात फरमांदे ने, वबतगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह दा फजल जेड़ा है इनू तलाश करो ना। वज़कुरुल्लाह, अल्लाह दा जिक्र जेड़ा है इनू कसरत दे नाल करना जेना। कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून। खालिक़े कायनात फरमांदे ने, ये तुसी मैनू कसरत नाल याद करोगे, मैं तुहानू कामयाबियां अता कर दियांगा, मैं तुहानू इज्जत अता कर दियांगा। आओ आखिरी बात करके अपनी बात रू खत्म करिए। खालिक़े कायनात ने अपनी पाक किताब दे 16वें पारे दे अंदर इस तरह बयान फरमाया, जेड़े अल्लाह दा जिक्र नहीं करदे, अल्लाह नू याद नहीं करदे, अपनियां मनमानियां करने वाले, अपनियां मर्जियां करने वाले, अपनी नींद सोने वाले, अपनी जाग उठन वाले, ते कुरान जरा सुन लो 16वां पारा ते सूरत ताहा। खालिक़े कायनात फरमांदे ने, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। खालिक़े कायनात फरमांदे ने, जिस बंदे ने मेरे जिक्र तो इराद किया और जिस बंदे ने मेरे जिक्र तो मुंह फेर लिया, नमाज भी अल्लाह दा जिक्र है। अज दुनियादारी दे कमां दे अंदर वेखो ना, अज जे किते मेले ते जाना होए, मेला लगा होए ना, मेला इधरों एक आ गया, वो आंदा यार अज फलान जगह ते मेला है, उत्थे जाना है, चल लगे चलने आ फलान जगह ते मेला जाना है। वो कोई 25-30 जने रल के ना वो मेले ते टुर गए। ते जे कुरान दी महफिल सजी होए, क्या जाए अज जुमे का दिन यार जुमा पढ़ाइए, तो फिर ये गल कहने ले वो मौलवियां वो ही गल्लां करनियां ने जड़ियां करते हैं, की करना मसीते जाके। खालिक़े कायनात ने फरमाया, जेड़ा बंदा मेरे जिक्र तो इराद करदा है, नमाज अल्लाह दा जिक्र है, कुरान जेड़ा अल्लाह दा जिक्र है, जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत नहीं करता, इंज समझो उन्हें अल्लाह दे जिक्र वालों मुंह मोड़ लिया, उन्हें इराद कर लिया। तो फिर अंजाम की होएगा? मेरी गल नहीं जे, अल्लाह दा कुरान दे 16वां पारा सूरत ताहा, घर के अंदर बैठ के तर्जमे वाला कुरान लैके एदा तर्जमा पढ़ लिया जे। खालिक़े कायनात ने फरमाया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह फरमांदे ने एक सदा दुनिया दे अंदर देंगा। अल्लाह केड़ी सदा दुनिया दे अंदर दोगे? अल्लाह फरमांदे ने ओदी मईशत जेड़ी है तंग कर देंगा, ओदा गुजरान जेड़ा तंग कर देंगा। भावें 4 लाख
लाख रुपया इन्हें कमाया, महीने की तनख्वाह 4 लाख कमाई है, 10 लाख भी कमाई है ना, महीने की तनख्वाह जेड़ी है ये 10 लाख भी है, उन्होंने क्या जाए ना अल्लाह दे घर वास्ते 4 टके दे दे, वो गल कहंदा ले और मसीते पैसे दईए, जो उन्होंने कहिए ना चल यार फलां जगह ते अदाकार कोई आ रहा है, उथे चलिए ना, उथे जाके खुसरियां ते पैसे लुटाएगा, उथे जाके कंजरां दे उत्ते पैसे सटेगा, वो शहरा बिरकां दे बासिया जिवें दी कमाई होएगी उवें ही तेरी जाएगी, जिवें पैसे कमाए होनेंगे उवें पैसे तेरे जाएंगे ना, जे हलाल कमाई होएगी ना वो मस्जिद ते मदरसियां दे तरफ आएगी ना। अल्लाह दा कुरान ये गल कह रहा है फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, इन्हें भावें 10 लाख भी महीने दा कमाया है, ये गल कहंदा कि यार पता नहीं पहली भी नहीं आती, महीना पूरा ही नहीं होता ते 10 लाख जेड़ा खत्म हो जाता है। इधर आलमे दीन दी जिंदगी वेखना, जेड़ा पैगंबर दे मुसल्ले ते खड़ा होने वाला, पैगंबर दे मिंबर ते बह के वाज़ो नसीहत करने वाला, एदी तनख्वाह कितनी है जिहदी सब तो ज्यादा होएगी ते 20,000 होएगी। ते जे पूछा जाए कारी साहब सुनाओ गुजरान कैसे है, आंदा अल्लाह का शुक्र है मेरे 20,000 चो भी पैसे बच जाते हैं, किस वजह तो यदि तनख्वाह में मेरे रब ने बरकत पा दी है। खालके कायनात फरमांदे ने जेड़े अल्लाह का जिक्र नहीं करते अल्लाह उस बंदे की माईशत नूं तंग कर देंदा जे, ओदा गुजरान जेड़ा तंग हो जाता है। ये ते दुनिया दे अंदर इनू सदा मिल गई, और दूसरी सदा जेड़ी है किदों मिलेगी ना, व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। कल के कायनात फरमांदे ने और दुनिया वालियो ये दुनिया फानी जे, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया नू छड़ के सब ने जाना ही जाना है। ये कब्र के अंदर दफन जिस वक्त हो जाना है ना, फिर इनू कल क़यामत नो जदों कब्र विचों उठाया जाएगा, चौधरी साहब नू कब्र विचों उठाया जाएगा, MPA नू कब्र विचों उठाया जाएगा, MNA नू कब्र दे विचों उठाया जाएगा, वजीर नू कब्र दे विचों उठाया जाएगा, मशीर नू कब्र दे विचों उठाया जाएगा, वजीर आजम नू कब्र दे विचों उठाया जाएगा, वजीर आला नू कब्र दे विचों उठाया जाएगा, ते वजीर आजम नू कब्र दे विचों उठाया जाएगा। अपनी मनमानियां करने वाले, अपनी मर्जियां करने वाले दुनिया दे अंदर ते बड़ा माल कमाया, बल्ले 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 बल्ले, ये बड़ा जगीरदार है, ये बड़ा मालदार है, ये बड़ियां फैक्ट्रियां वाला, ये बड़े कारखाने वाला, ते खालक ने आ जड़े 2 दीवे दिते हुए ने ना, ये इन्हां नाल वेंदा है, इहदे विच बड़ा नफा है, इहदे विच घाटा है, इहदे विच नुकसान है ना। ते जदों अल्लाह दे जिक्र तो इराद कर लिया ते मेरे रब ने कब्र चो उठाया, व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कब्र चो उठाया जाएगा, एदियां अखां जेड़ियां ने अन्नियां बोल गईयां, इनू नजर कोई चीज नहीं आएगी, ते फिर खालिक नू ये गल आखेगा, अर्शां वाले खालिका काल रब्बे लिमा हशरतनी अमा। कल के कायनात ने फरमाया है, फिर बंदा आखेगा या अल्लाह दुनिया के अंदर ते मैनू अखां अता कीतियां, अल्लाह दुनिया अंदर ते बसीरत अता कीती, अल्लाह मैं हर चीज वेंदा सा, ऐ मेरे खालिक ये दस ना मैनू क्यों अन्या करके उठाए, एदी वजह की है ना। ते मेरा खालिक गल आखेगा सुन ले फिर, काल कज़ालिका काल कज़ालिका अततुका आयातुना काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिका लियौमा
تلسا خالق کائنات گل کہیں گے او دنیا دے اندر رہ کے اپنیاں منمانیاں کرن والیا، اپنیاں مرضیاں کرن والیا، اپنی نیند سون والیا، اپنی جاگ اٹھن والیا، تو دنیا دے اندر رہ کے آیاتنا فنسیتا ساڑیاں ایتاں نو بھول گیا، تو دنیا اندر رہ کے سانو کدے نہیں سی یاد کیتا، تے اج قیامت دے دن وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ اج قیامت دے دن اسی تینوں بھول گئے، تے جدوں اللہ نے اینی گل کہہ دیتی پھر اس بندے دا انجام کی ہوئے گا؟ کہن والا اس طرح کہہ گیا ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، وچ قبر دے بڑا اندھیرا، وچ قبر دے بڑا اندھیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا، ساتھ قبر دا ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ مضمون بیان کر دے جائیے تے مضمون نہیں ختم ہوئے گا، دن مک سکتا ہے، رات ختم ہو سکتی ہے، مضمون ختم نہیں ہو سکتا۔ ٹائم جڑا کافی ہو گیا ہے کیونکہ 1:30 بجے دا ٹائم تھی، کو 2-4 منٹ اتنے ہو گئے نے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اس دنیا دے اندر رہ کے نماز 5 وقت با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو دن رات قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔